Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Assalamu alaikum baɗigol ngali konton kali bismillah ko take mobe Kerr Fatou jibe kan nyin temben of course ali alonde sama bale kira Gambia banko kan jang kunun soto andu nyin sama ay dula jamal le bije mi alon ko ay tinyaro ke wolto adaba kono lamen be lorin wolto 530 barinte danna lamen jang mbitale fo mandinari ma fa wala kata fo krewan la mi alon ko dolla bun kankarangol fo tatale andon ibe jahalole kono 530 barim folota lamen ne mano kan ila St Peter School bala dula mi alon ko fan mano kan aliaje mbelorin damen komanto tente yiro nyim boyta manole kan miati nafang motol la tani na kita kole aku balti motolu akam tele ko be sila clean use kan e mantra jang use kanno mea min sunda fondin kelu mi alon ko lebe la men jang e finditale pour ka jigo ka yirol take kunduke bondi silol kam pour tani najen ay sone woto alin no manga dun sate ko non te danna la men jang be dun namandinari kono anin sate jamal nga jibe sama kunun fonyo mi alon ko leketa ay tinyaro ke nyaadile alnal badi malem te buba gaji ko anena cameraman Omar Ndaw alabar
ito do nde alaji ngato le tara do ko la jang akam tele ko ale do ko bale ka jamune kita assalamu alaikum ba gambeno be kondona ya momo na kondon anato e andana ala jeju ya nada nga sudo nyi fonyo e nyi yirol boyja bara fa fano keta so ndon nada nga je ko mom moje min nyanda kanake ko like government department so wala ndol fana nata na no nga voluntary ken mo nga voluntary fa wadi because nga kam fa ngolli yana momo jani ba fele la sokono ha fay gata silo kom fay fude ya yaje so kam do ko ni ganyi silo senen na kam do ko kila bun kono ika jela senen kam da lamen dingol fongole findira pour ganyi dara manke area kan non area consulting science and ko national disaster mo lam jumala na tan ja wolle ni mo mako som yirol kundi wada mo liabam yaje so it's very good pour mo be participer ni sifa ne nje rek you know nata mo haji soro nyande kanale you know ye wuli yake ngan nawek la polol je boyta jang foy futata jan nawek la polol ni bari yamere nata jang ba kundung jang nak bat meje nak sinaw jam fa ngode bay ba kundung kan jang kona e kay ni mole lo jang no molje. Yeah. So thank you very much. Still now mbe lamen ne kono jam fanang mo lamen NTC ma fangol te mol mi alon ko lamen lo kam tele ko jam fanang duto boyta janna ali ajam ko male. Well aboyta mo la atelier to mi alon ko be non do ko la ko kol nya tra janne of course am kunun suto kabrim fonyo nying bota ko nga fale nyame tiñaari baleke Gambia banko kan jang yow no tuda an Samba Cham la tuddu yow ya mom atelier bi lo ñu mëna explain la ci lu xew demba ngelaw li dal dembu fi lañu fekk ñun waccaguñu wa biñu ngelaw li fekke fi dal ñu gisé dal ngelaw li lañu xamné fi dal yalla na fi def sutura parce que yalla mo fi def sutura dal ba benn doomu adama gañu wu fi sunu bagage yi yakku nak mo gën doomu adama gañu deng li mala ba paré fi du first time parce que fi place bi musna lak fi yépp yak fi sunu bagage yépp bi moy second time ci ba paré bagage bi yalla dogal li nit ki mom lu yalla dogal rek dang ko wara nangu xamni yalla mom moko dogal deng li mala parce que doomu adama mom kenn xamul yalla sa yan bagage ñoy man sama bagage yi ci bir mo yakku armoire yi bagage yi ak machine yi nekkon ci bir deng li mala yoyu dal mo xaba yakko ak yoyu waye sante yalla la tant que ñun demuñu sante yalla la dal dafa melni ñu ngi ci time ñaw bo xamne dafa tanga because tabaski mu ngi ñew jot li naka la mëna affecter ci sa liggéey bi waaw parce que man ma ngi yor ay liggéeyu jambour yo xamné sax suba la warona dem ba paré mi ngi yakku té paré man ci courant lay liggéey sunu courant yi poli mu ngi danu encore deng li ma la man client yi rek lay xawa xalaat ak yoyok dal pour ñu ñew fekk bagage yi am parégul am na ñoo xamné am nañu understanding am na ñoo xamné amuñu understanding deng li ma la waye nañ sant yalla rek deng li ma tek ko ci loxoy yalla am na ñoo xamanteni aussi gëm nañu yalla bo leen expliquer ñu gis situation bi fi dañuy comprendre dal deng nga ndax gis ngeen fi nawet gis na sen pôle bi mu ngi daanu bi ba gis nga waaw nawet mom ñu ngi fi amna ñu gaay yu fi ñew ñu ngi ni taxaw xam nga li ma la gaay yi ñu kem si ñu ngi ni taxaw fi di dag bant yi pour wacce bant yi ak yoyu parce que mango gi suma place bi la daanu ni deng nga li ma la waaw loy ñaan askan bo xamne mu ngi la sétal waaw lepp lu yalla def rek xam nga mom lepp lu yalla def rek dama koy nangu deng nga li ma la suñu amé ndimbalit bon bu ko yalla dogalé nañ ko am su fekke yalla dogalu koy duñ ko mëna am deng nga li ma la waaw wal sa number man 7382261 roy todo mama nja kunu sudo ngajele fonyo minnata ela bungo kankara tatale afo nyakete ni wo kay ala le duwa jabi doro katu si mantale nsalta nte laja dimba dol be laren konoto nga bunda taw doro fonyo wutude birim fonyo wututa doro fonyo ya folo jannel damen to doro bira jamma doro ay faynen jannin dimba be porte ndata ke ni do ton ko la jann mbe wurla nan singo o ma kala muta fo ndi muso bintu wala koli ka barin ke fandi aka ko nanan yenan ba ko na bungo be tata man fero so don be fintila men walnin ke kana wal nata fandin nin ke kana wal nata wallan ma ko jonko na dayle do mandi mbe fintila doron na wa nyoye nyu korke to la fanan tata fay fandi a barma fa men na mita fana wo fu jam fana yaya ayo fana korke to fana fara a fonto wala kitambuli ni kuyati de anim batada akam tel ko ite idamane bija amira sutiyo bija wala musu kensen wala sutiya bantal almane manin kafar kala sai be sula la mol ye de ma mun la mol be jibe kan ndolo kayo
ni momo sindema no doro e sindema ala yanin kila bawon ke ma bandal nke ma bandal nindi mbal dam mala beja ntol musuful ni nakeba akamta nyum bungo wututale bi albela la nyaadele afo ala anin kila kato kunum bortale dol ganjanta dol tatan dim sudo ya jan ndani dim bato mal dunta nakeba la bunkuna say ila nomba di molla milbe jibe 50 76 067 wala mal number 50 76 076. So thank you very much ala barka bage still now kabri mbota lamen nata kirewan of course sign dunta damen wala mandinari konoti comme aliaji nyame bungo mimben ko ma jam nyim fana mu victim dolti mi alon ko akam tele ko sama yala korgetol aya be sambale pabi nyin mu molti mi alon ko akam tele ko aboka tamano bayren ala jata kende amang ke fenti mi alon ko sabadita bake andung ala taro jang molu mi alon ko wolle mala signolti wolle ka mako e bake ale bungo jabe wuturi nyamenten pabi be konotole of course am bita konotole nga jibe nabe kacala fanan kunun kabirun fonyo keta mune keta ye mune keno bayra te bukatano andon anala dimballe be nyim bungo kono jang be dunna konoto nim pabi diam nga jibe be mune fula mole itoro nde Lamin Keita ngajele kunum fonyo bale kita andu ngay tiñar bale ke spécialité la jang ngajele korgeto be wututale ay tara muntole ani yemune ke ayen tara bun kono janne pon ayen tara bun kono janne ne muso ko mako e dum bun kono parce que fonyo ka wultalde ngala so commence tale bari inte be jël den do na bun kono do amana do nasio mam futa jang be sirin da mun la do jang a futa tawul ani fonyo kani koto tale ka korketo be wutenaka andima fananta o fana ya korketo be wutule yamay bon na bagasol bijan ani atodi de namano bijan ani ngosamba manjakolu yaja bon ani ngasamba do samba fingolia parce que sada ika sada dinale ha wokeni wo buka bayi bari so sai bari akko kita nyamuna fon nte fon pare ko fundi na bunkono bari ndimal na da ko hani baba foi funti duron foi bari ka wata wotumo kankaran wata ha woto kankaran wata tale fofo ko ba o kankaran beta tale atebe wurla wotumo na fofo amalo abakele nyawdi ana tante tam ania kafnyo mal nada ayen sika ayen samba manja ko liaja bari ite ni sindi mole me be sindi nteni sindi mole mo ha so sai so wala to ko abe belanda nte ko laka ha parce adama wala bente bulja akotoma utata fingola so sai bon adama le ben bulja so dindingol men ite fenkeno la ha fo ni signol nunu ani mbadiol nu wolnata kamma koy ha isi safare bi kankaran wata albe kala nyaadile kankaran man soto nyim bungoro bar hani sal bi jam ha mbe siri njane ko parce que comme abekele nyaadide fo ngala damuna ndemo suto sinovan parce que si oni aka image yajel hein so sai ni façon nous le mamalo loko so sai bon so sai fo nga ke onyamadro hein ibe mo jamale be jibe kan ibe dani la munel ha mol jama bembi kanjube demaro dron c'est le fono parce que demaro que ni o nyantal ha mune me la number bon 703 7976 afo correct 703
7976. Director Sute Sane. Kunun ngajele sama yite fanan na bungo tinyale. I explain mole mune kita kunun sudo. Kunun sudo ntene na dinol be janne. Yalo kema te janda mala mun dinol. Kemale. Kema bandal. Ala mane man ka fa. Name sa birin be jando biringa sama ja kangala sin ko dinno ala ngado. Birin dunda be jando nga sama ja wulit fonyo wulit. Dinol be laari nyana mento. Ko kero ka wuli. Atata juri be jonko kon. Wuto wato nimbodo tata. Data mbidikiti ya tata mako kamandi ngona tani na mano membeja ndonkol na te kamano sike ka samba ubiti ko kon pour akana sina butu na tan balal ko ma jam bundo beje ntata lawala to bidum fano kata nata joranda dal Sa kam tay la bungo mom pempe ngani sang bari kam tale ko kema bantale sang yedde mar lal sotale membe nyinkele man de mar raso ka bidum fano kata kanale ya jube bar mo man soto memba fanya batu ngana ngam e mako ila dindingol be sanji jela fo dindingol dol beje dol ye sanji mo soto dol siata wote bari man tar makamal e ba karamal ibe mona fula mole milbe jibe kan nata lafta e dema ntaw de nga mo soto men sim mako katu yaji bini ya ni man pembe bintel la no laja bi fana fongatal la molia ba mota ngi la la yam bunga ko amam pembe mune mela number 32 955 12 32 955 12 yo kunun sa commencé kabiri fanke sanjo finta faye fonko aka ngal ba finta difita bakale docteur mo be sir nduro ko to jana yo nga fondam son kay bari ali nga fengul dum ni sanjo bi dal to saji nga paré tan ne kay ko nyeto nyala ko ndebe jimmo la ba yeme foto nyala kay wa commencé ka fengol dundi woni fonyo la mammangu man jam fa baka nyola yo fengol do lasta bandante fengol la banta ka fengol do nyendundi yo nga fengol dundi bun kono ka bunda tawundong fonyo ya commencé ka korketo nyin mamande amamani kilen rong flanjanga asamba bari nga alternate back because kabinga fengol be dundi nang ntebe lorin jende nyin ko be lor ndam be lorin jela ngab do men du jang ngab do lo ni janne yo ndimma ni maryama o be larin sira mo kanjan sira ba be lorin jante o be lar wakan jante yo na bambano ta yo usika asamba bun kono drong ana bota bun kono drong kankra ko fanko otombo fonyo kankra on samba santo yo kabeng fonyo kankra on samba santo damen drong kabalino fanana to otombo kabalino fanana ntembe jana kamel kirim la bombe lor njanda mantano ten mbelor ndam to mbelor wolto bar alhamdulillah tan dimbayal wol bebe nyin kono to jande wol bebe kono to le ha nte barama tan singo to dum bloko yelli pan singo jante barama dum ndi singo jante ha bloko yelli maji barama dum ndi abinta fasol fam fe yo bari afta ko la kabil ngaje sa fonko yin tatle nyin boyo be kalenta nyin be boytal because nyin be boytal ndebe lor njante yo say natna na feru jam ko ali nga funta ta ci am kunda yo funta wolto kadi no sika ko ke durabul ba do fana tata boy nyato ko tenke jannin ka fto ma do fana boyta yo fana alhamdulillah wo moma am fenke fodde nam so de so blata konol de ba alhamdulillah wo nyang e tousman mo so na ma ken dal nyambara moti yo kam nga alten to wala bake tay fo bagasol tinyata kono bakaso menti nyata janga setla ba television tinyata le television be loring fonko menkan ko fana be mo be tinyatale frijo be mo be tinyatale be fele banta siram men be jang be mo be tinyatale yo hakle wolle ma ay fam men be tra janta o be mo be tinyata fam be sala ko janten o be mo be tinyata fele ngai tuli nyeto le bundi nyela ni banta tan be mo na fla mole milbe jibe kan ni nata demaro la karo jannim bita wala karo la folo mbe signol tan la bak mbe signol jayila alten to kola ka doa signoli bake katon imanna fonyo jibe iman sanjo jibe jam fata molal tep pour kana kam makoy nim fam mi nyana bola ngol bondi ha kana kam makoy kanyana ka ko rimo man tuje ko rimo man barama ko tusi man dimbal soto dinno dum ko tusi mase abe man dina jang alhamdulillah man dina jang molu nga alten to bake jam bolu male la mune wala nombati pour mom wala tay ko man na number 7822 389 7822
389. Ito do? Nde yankuba suso. Ifana na bunga kam tele ko fonyo ya samara fonye minkira kuno. Kunun kan mom fonyo nyin kabra wultan jeki tal dronga moya nyin sikana ay duta bulol la folo katinun ka jolom bunkang. So after another korgeto nyim fon sikana rek la jang ay nyin do fanam beti nyaay no. Kabre nyin korgere be wole kam fo molbe bunkono. Ndalbe bunkono janna no. So janna ndo mala musole be oto no you know. Ballo kili aman na oto ma. So adanta janda mal you know. Fo baga sol tinyata je. No namanke korgetol ni shibolti kan bagas kote mantiñaje mi be mol dani lamune mil be jibero no ñin kan mom support min se ke no drong ñaawo ñaa rek I will appreciate it you know mune mi la nomba di nte 7269363 7269363 ito do nte musana wala isimune fono mole bari akamta fonyo yede fana na kankara sambale isimune fono mole kunun mune keta alhamdulillah ngala tento man saba man sakalanke man so mi yalan katal jarta tento ko man so tente sudo nin tilo ko min da fen tayin keno na man ka alati ala do ko leki oto ni wona ta fukata ala tendo ka tendoro mun data alaka ko min be min wasila moli mi yalan ga tinyaro min kija landa sita kando alele ma koy no wonta non to min mofula nyanta faraja kando kawale nyo min boyta ay dinno no tar larin sira ngone ma ya fa sira nyin kati ay sira nyin kata dinno on tar larin nyin sira ndo ay dinno ndo tar larin ko ke telawna ta boyto kan am koma ni yiri manna bara ken samana da boyto kan ko kori mo mambar musuma de bloko yo male akaba kungodo sa mbeta momendo fana tambita nyin nakata ka saba par ko kola nyin din dola ale ma koy tinyar ma wol sot ko mo wol sot alkete no nyaadi fal fintira bare alben mo kono wotumo mbenu mbun kono mbijanne dinno ko be fundila ngo nga tenko folo ali nga tengo nim fonyo jital sinara ko be fundangal kana fundi ngo fonyo sangarlen ko keto tata nyaanyo ani joronta dali sabatu folo nal sabata nin fonyo jita sinara finga birin fonyo jita do ngabundayle e tata nani sinyo ya min kera moroti afana nata yamma ko signoli nata wo suuto la kana kam ma ko kila balfa da yitan ko min mi yalan ka en soto jan ni ko yamin soto afana yele balfa da yitan ne so manda ka bilo bele nata nyanda ma ko le ma ko ro min to kan ma ko yala kan la mani yande ko momo nyinki alale yake mun do mum buli je wo sidati dal nata bagasol tinyata je bagas jumalle tinyata bagasol min tinyata wala mo sirawniti na tele fana fonko boyte kanin fonko canalo nyum fana membe jongono fana filol be kundata comme kurawni anin na service polo fana fonyo akunda ya samba sirawno fana tinyata ya babarol be katata na ale nawek je jamma fa wala bari ngaji le la filo be nyame akam tele ko filo nying akunduta abe non damen to la anin korgeto tata nyola nin korgeto tata nyola binim fonyo ya madro anin korgeto bele samba anin fongo mita bele samba ka samba kangango fa nawek na rajanne bi meje folo saybe mona folo mole milbe jibe kan ni ata demaro la karol ndebe dala wasiyo dila jamala banko dum kella comme ndemu fuwaro let yo nyin temben ni momi na bu tinyata tende sama nyin temben ni temo do bala sembele do kulala muti ni la bu tinyata ten momo kede ala yak ban benna wosiyo dila jamano molila de marla bala min yalon ka moli de ma me dala wosiyo dile sim ma ko pour min satna bu nyin si bono tende mbo dala wosiyo dila jamala musulmo la nim de marla côté on bar dol bi jekade maro ke wol man ka musulmo te bar hanbe benn dala wosiyo dila wala président mako pour nyum bu nyum be topatal nyame dimbal fele bi janjanni ngatalla wonde solo kon kono mbira kana don dodo mallaja daralla wonde sole kon san so man dan nata mol nata ile bala faada yitannen manam bo wosiyo dila pour min sata nanyum bu si bono tenne ay keno pour nin dimbal e sabarti mbo di maro asa elo number di mo 744 5962 7445962 ito dum Sale Camara akamta kankarango ye yalla bungo nyi sambala fonye kunun suto mo nekira kunun suto talo batata jannet atu fonyo wulta don kankara wulende dindol wal kun tuta kumbola janne fo kankara biringa wulte tele mira mo ne la karam
grade 9 na kon nak exam o tiñata ko nga ala mata nga sabar mi ta o fa sai nga mera sai ne ngaji ni nyaaw nyen la ba on jomol ta mi ta manje fol bari kabrin kunu sudo akam tele ko al keta nyaadi le bari bungo be la kankara watata sita le tentinde fo suba ngala mata le sita birin kankara watata sita perang ko to janten mo mela tura bor na la kamol kumande mammo soto mo da ni da oda ko le ko kon telefona wala bija nga da oda ko le ko nyen telefona la dulal tina tan ko no le alinga alamuta ala na kiti tamin na fereti ye bayre mo man barama mo man fa baka sol do wal tiñatal na fengol be tiñata man bo to le jeto to ko no le na fengol tiñata la fenjuma le tiñata na fengol fere bu ko korke to ti burtale ma na do mo rol kat wande kar ko do mi fon be bul fonyo ak nyaaw nyandi nyaam mo ngaani le nyaaw nyandi malo ngani fengol tata dami wole njakale ngani kol o suto fon talankile nganata bare mo sol fanan ke mañol nge kol do na ta bar dole man na folo fanan ko nyen telefon la fen sol be boy tamim be manduar ani min yalon koy be yondum bara kabrin dunta jang wato men ne ko nye itelem suutioti andum pour muso ke suutioti ka kole abake le nyimbe mun kole akule sileta kole ko sende mal ko katun kabrin na suutiya band bata o ben kanne wato a FRD mande ma rosoto te ma koy ro nyini han dinnol be karangola ka ajele kanyum wa do wa firinde ngol leke ko balu ko wal say bo balu fe la be karambo jola ni kasaro na ta ke mbul ko tanki o ketam bul mira ko ta anin koleya ha goy ni dimba be je abe nyin ko dal ko no ja mo jamal lebe jibe kan ebe muna fula mole ke natra demaro e lafta mun demarsi ba fula mole ma koy demaro to nyaaw nya birim baluwoto fo dimba sambanya fo bungo be dala nyame katum bella la nyame mawolo kabo jankata dulado to nyindi mba mo me kanyi samba dulado ni dun tabon ko ne fon balu na la ko to nyalam nyaaro keta jandu dimba bi janne jamu dimba kor dalate sutiyete balure sayla no mo fo mo 676 5566 itodo ntomo Musa Sonko Musa a explain nyakuno nga keta nyaadi le kabring fonyo yalla bu ngosam kununde akoda jahalo warta bake parce que a fonyo ni anene man soto nsafo kabirin wuluta mbijang nene ma nyim fonyo sifaje fonyo ala nani ani symbole nata dal mo ma manan kunno al keta nyaadi le baring alla kankara bota ngere nyami fonyo nata intara kono to anin sembo mam funtino san lahuta dula killing fo kabirin sembo talata nata funti banda ngadi ndingol bondi ke samba dula loto bari nga jele korgeto tata kori mo mam barma kono no ntena jang hanmo kili mam barma je kori mune tinyata kono to nata fengol bi jele mil tinyata nga je bela pongo 50 dara kan tinyar keta je wala mu kankarango nyin fonyo ya muta nyama ya fay bari wokola ni fo na dindingol kayto la bat certificate ani nos kaytol nyin tamil sinanta bari wokola fengo fem man tinyaji mo jamal be jibe kan lafta mun demar sifal medami be jahalin mbake lafta mo se mo demano ye mol makoy no ye makoy because me jahalin mbake nde bembe lorinten sain man tara dulaso man tara dulaso to anun te lif no la nyin kono because ye babarol be ja bele katinta korgeto fanan di semti so sainte mbe dula nyini kam be loi so to la dame o fa nga traare fo mbara maso to folo fo janni wuraro mala ala ba landi la nyami mo ne mo jelle be ni mo kononto le be jam mune mela nombate 7135543 7135543 ito do de Kalilu San afo mole kunu mune keta bari ngajili la bungo wala kankara tata le kunu fonyo min keta kunu fonyo de alhamdulillah jon si ala tendo bari mo ko man to jam bari kunu tele batata jambak fonyo bi na la wato men na tan dara dimbaale ni mun di won leti musu kilina bembul bala alhamdulillah ji li tan nyabak ndi ngon siata kado ta fo mo tan nim fen yo fonyo e nyin wula atata fay jana sayin afele mbole jakalo kono balwo famu mbulu problème molti nte mamme chakaran
nka sembera do ko wala ke nka ta sembera do ko wala ni nata nka dimbali balu wala nka dimbali fefe wala fo janni ba fala wati juma yo mbole kono sai ni nabungo fana na fela nata tinyaten atinya nyame yalon ka shangarta wodula be miranen ka to afelenti nyimbe da men bi ko do tende bulu fenna fenga tembulu nte nsi nyimbu da nyame wodula be miranen fonin misil me kendo ni mo kendo le balo fata nye yemma koy fo wode bar ni wota nyin kanyin da bi te shain ten affaire tenna sai la dimbayel samba la dimbayel ye samba mun na dimbalem felenga samba nyin korda nyin korda membe nyatilung la amario em fuje bum fulalla ani bum kono fulani shalo sa entende felenga dimbale samba woto mbetar la woto fojani wade fojani alabe menkera sa bagas jelle tinyata ja baka show men tinyata ja tar mani woto kirim bembulu ja me yalon ko nga o kuma shelo mala shama o betinyala ten ni foni nga mano ni ko de bembulu nga pode suma bare balu ko ma o be kole yar mbulle kadu mani boto kilim men bembulu ja me yalon ko mba do maka shama o be tinyala mo jamale be jibe kan saying afo mole demaro nata lafta yede nteken demaro ncha soto nya karawo karandina mbe sulano demaro ma bi ba mbe sulano demaro ma mo monding jawo kata bantala o dawda demaro ni cha soto no dawda nding mbe sulano demaro la ala number fo mo na number mu 7901792 7901792 Africell wala mo na number ndetom honorable Mbemba Tourelti mbe siri maniere njane ndero lamen word la counciloti fem fo mole akamta korda jamale tinyata Mandinari to ngejele be yaay kan korda to kata bukobe bulo anim peno fem fo mole tinyarol to min keta tinyaro to yala asia batale I'm expecting more than 100 compounds mi yalon ko real ni affecta baba ke tinyata tinyala mi yalon ko alhamdulillah nene maje kabimbaay wulu kabrinja nene maje and it's very sad for them al ateli amera al nyanta muneke la bayrin korda jamal tinyata le andung ni mum modolleti mi yalon ko be surani demaro la bakele ñi o kay ko min be min kantenting o mu ku folol de kabin kaaje ko folo ka recordo ke kaaje ko momo yalon ka affecta be safe nga di man sakundala anim fanansa dal ma ko no nami ka tandila kaaje ko mbenyil ma ko nyam because dolbi jamin to nya salwato fala sita nyin nata bonam boyla bu boto e be expecting bungo min be sirin ko ka siya bon ko wonata tinya o mu bata balti o mu fenete mi yalla ngay bu balawoti so wo kamala ngajele kon dunta sate o sate kono an nimbo de mita sate do fananto man na wodo to ma nga falo man yare njane nte fam na bungo fam botal nte fam min ka yende na bungo botal bara nte mba ka nak sate o sate momo bije ke to safe ke bula ke assess ka joko demaro be loud lato ke la kul fatandije ka joko be demaro so kala nyam bara man sakunda mbe danna immediately ye makoro nyi sambana sai because nyul inita makoro momo bijang bi ka kumas fanga smas wala momo e makoro di nyul ima fay so mbe danna mo be se makoro no daman and it seems like Mandinari Paul Jamal le boyta jang ni nata naweki ali contact le foy nata janne ka ko jibe because man kuran $3 nawek in kuran samana na somanda kabren kunu nyinke ko kada ni be nyom moy kanne bare ila min marta polo la nin kuran la jang Mr George biso mandana tala polo be jibe polo be la nomba bare comme tinyaro manka manirin damato la jamal la katolto so e ko foy ye nyotala binaol timdo ni binal jar rek ibe alat lay naaki so bara manko comme tariya ko le bina kala nyama bare dia in the picture il faut nate janje ya je ko be nyamin jang polo min boyta nim fanan ela kebulo min kuntuta ibe ban ni be nyomoy la kabrin kunu kun dafa mi mbede ni mansino ngasate bele ya en sumu fanga be problème fanga soto jang so mi yalan ko be kajo ko kalo mole kajo ko nanta min soto la ya sota nanta tala nyami
In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram. I get it. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyingi. Okay. Korsa. Nsila ID soto. Sa soto. Sorry. I get it. Bijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Mbale. Mo ki janna nun kunu bara tariaka. Jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbali ya bere. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato nim fo bolong blabe to. 56 branches mola soto Gambia jang. Ha? Gambia kono ani Gambia bantala bankol. Nko kono kiya bere.
kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta même na kodi topoto nin kodi maraw jannam number 1 ti nyonta andum fana nata anoda enterprise sogale wala nyindi ko domorol fana kol fana be firale le dadi ma nin domorol ni fana beteat gambia dawda yalo ngam fa kendol sogale je wo moyo diat apelenta ni wo ka ni lafta nyelen kendol e bina yalo bukani la ko la baraka ba yalo ndel chosano lo baraka yaran yin la domoro ka diatel boy janno sikes restaurant sa nakko be ni na dimbal nimba domoro kala janno domoro seneyata adiyata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abeka domoro ki janni adi manda wala de teka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa minne ko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo fendin lon dunia kono domoro betama nyillom international to wada number 1 amanke ba domolo jandama e sa domo jang is atariya wo mu kubandi sa nakko sa futandi oto sa nakko be mu CK's restaurant dafa nan janna mu yat ni manje dorom bijam aban CK's restaurant known for best quality food and customer satisfaction.